أبو هريرة raconte qu'on demanda au prophète صلى الله عليه وسلم quel était le plus noble des hommes. Il dit, c'est le plus pieux d'entre eux. Rapporté par بخاري et مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. متفق عليه. أبو سعيد rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ce bas monde est agréable et séduisant. Dieu vous y fait succéder par génération pour tester votre conduite. Craignez donc d'être séduit par ce monde. Craignez surtout la séduction des femmes. La première tentation qui a corrompu les fils d'Israël a eu en effet pour cause les femmes. Rapporté par مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. ابن مسعود rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم disait dans ses invocations, ô Dieu, je te demande la bonne direction, la piété, la chasteté et la richesse d'âme. Rapporté par مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. أبو أمامة dit avoir entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire au cours d'un prêche qu'il avait tenu lors de son pèlerinage d'adieu. Craignez Dieu votre Seigneur, acquittez-vous de vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois qui vous a été prescrit, versez l'aumône légale de vos biens et obéissez à vos dirigeants, vous rentrerez au paradis. Rapporté par ترمذي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. أبو يعلى rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'homme raisonnable, c'est celui qui fait son examen de conscience et qui œuvre pour l'au-delà. Et l'incapable, c'est celui qui se laisse entraîner par ses désirs en espérant que Dieu pardonnera ses péchés. Rapporté par ترمذي. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, parmi les preuves du bon islamisme de l'individu, le fait qu'il s'abstienne de ce qui ne l'intéresse pas. Rapporté par ترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. أبو ذر rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit « Crains Dieu là où que tu sois. Fais suivre la mauvaise œuvre par la bonne. Elle l'effacera. Et conduis-toi avec les gens avec bienveillance. » Rapporté par ترمذي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. عبد الله ابن عباس qui n'avait pas encore 13 ans, raconte que le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit un jour « Petit, viens que je t'inculque certains enseignements qui te seront profitables. Veille à Dieu par l'observation de ses commandements. Il veillera sur toi. Veille à Dieu, tu le trouveras à tes côtés. Fais-toi connaître à Dieu dans tes moments paisibles. Il te reconnaîtra dans les moments difficiles. Si tu dois demander quelque chose, fais-le à Dieu. Et si tu dois demander l'aide de quelqu'un, fais-le à Dieu. Sache que si toute la nation s'unissait pour te profiter, ils ne pourront le faire que pour les faveurs que Dieu t'a écrites, et si elles s'unissaient pour te nuire, ils ne pourront le faire que pour les malheurs que Dieu t'a écrits. La plume est levée et l'écrit a séché. Sache aussi qu'en se montrant patient dans le malheur, il y a un énorme bien. La victoire vient avec la patience, le soulagement vient après l'affliction et l'aisance après les difficultés. Rapporté par أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد. أنس ابن مالك disait « Vous commettez des actes qui, à vos yeux, sont infimes, alors que du temps du prophète, صلى الله عليه وسلم nous les considérions comme des péchés capitaux. » Rapporté par بخاري عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Dieu est jaloux. Sa jalousie se manifeste lorsque le croyant commet un acte que Dieu a interdit. » Rapporté par بخاري et مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.